দাদাবাবু এসে গেলে কিরিং কিরিং হয়ে যাবে। কি চুল বাঁধা হচ্ছে। আহা টমাটার বড় মজাদার। তখন তো চল। আচ্ছা बड़ा मस्त टमाटम वे बड़ा मस्त टमाटम হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার লাইভ। চলে এলাম লাইভে অনেকদিন পর সকালে, কারণ যেহেতু আজকে রবি সানডে, তারপর হচ্ছে যে কাজ বাজ সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাই জন্য চলে এলাম। চলো যারা যারা অনলাইন আছো ফটাফট জয়েন করে যাও। আরে ঘন্টা পড়ে যাবে হাত দিয়ে। তুই পড়বি না? তাহলে সরে যাও। কাই পড়াইছে? চুপ করো না। কোথায় পড়াইছে? দোকানে পড়াইছে, রাজশ্রীর দ্বারা পড়াইছে। হাই বিউটি, হ্যালো। তার দাদু পড়াইছে। দাদু মানে হ্যালো 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 হ্যালো। আমাকে কেন পড়াইছে? শুধু তাকে পড়াইছে। তুই পড়বি? हेलो बोलो सबाई केमन আছে? सभी लोग कैसा है बताओ। चुप करो ना একটু। খেলা করতেছে, যাও খেলা করো। हेलो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अच्छा आंटी, अच्छा मैं आपको आंटी दिख रहा हूँ। आपका एज कितना है बताओ। फोटो में तो ऐसा लग रहा है आप मेरे से भी बड़े हो। अच्छा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर लाइव। चले एलाम लाइवे। तो जो लाइव पे है लाइक कमेंट शेयर करो, अच्छे कमेंट करना, मैं रिप्लाई अच्छे से दे सकूँ। अच्छे कमेंट करो। गुड मॉर्निंग। आप लोगों का ब्रेकफास्ट क्या खाया है बताओ। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है? हेलो हेलो दादा भाई बोलो हेलो। हम लोग कैसे हैं? चलो सबाई केमन आछो बोलो। আর আমি একটু হিন্দিতে কথা বলবো না বাংলায় কথা বলবো, कमेंट बांग्ला मिक्स्ड हो रहा है, गड़बड़ भी हो रहा है।